वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलसा गाह में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनोल के मुकाम पे जलसा करने की कॉल दी है। मुल्क भर से कारकुनान को यहाँ पर पहुँचने की कॉल दी गई है। कल बरोज़ हफ्ता यहाँ पर जलसा होगा, लेकिन आज जलसा गाह की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर PTI के बड़े तादाद में कारकुनान जो हैं यहाँ पर अभी से आना शुरू हो गए। स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो पीछे आप देख सकते हैं स्टेज पे को भी लगाने की तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। कारकुनान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। पुलिस की अक्सर यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में कारकुनान को झंडा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, वर्कर्स को नारा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन आज यहाँ पे अभी तक पुलिस कहीं भी नज़र नहीं आ रही, कोई भी जो सिक्योरिटी इदारा है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी कर रही है। जो लीडरान है वहाँ पे वो आ रहे हैं, लोकल क़यादत यहाँ पे आ रही है और जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा ले रही है। अगर मैं मरकज़ी क़यादत की बात करूँ, गुज़िश्ता रात यहाँ पर उमर अयूब साहब आए हैं। आज सुबह जो है तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के जो सदर थे वो यहाँ पर आए, दीगर भी जो यहाँ के लोकल रहनुमा हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कारकुनान की अगर मैं बात करूँ, पुरजोश है यहाँ पर जलसा गाह को लेकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही ये जलसा होना है, आज ही शाम को यहाँ पर क्राउड ने आना है। वर्कर्स की जितनी भी तादाद यहाँ में मौजूद है उनसे बात करते हैं और इस जलसे के हवाले से पूछते हैं। नाज़रीन, फतहुल्लाह बरकी ये वो नाम है जिसने गुज़िश्ता हफ्ते जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI को कमरा अदालत ने जब जो गालियाँ दी गई थी, साबिक जो कि खातून अव्वल है बुशरा बीवी, उनके जो साबिक शोहर है उनकी तरफ से गालियाँ दी गई थी। फतहुल्लाह बरकी ने उन पर हमला किया था। फतहुल्लाह बरकी साहब जेल भी काट के आए, सज़ा भी भुगत के आए, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। आज जलसा गाह मौजूद है, कैसे हैं आप? माशाल्लाह A1 ज़बरदस्त। जलसा गाह पहुँचाएँ, कोई खौफ कोई डर नहीं है गिरफ्तारी का? देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि इम्पोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार जो हैं वो सुबह से जलसा गाह में, जो कि प्रॉपर NOC के मुताबिक हमें इजाज़त मिली है, वो छापे लगा रहे हैं, तो फ़ौरन हमारी पूरी टीम ILF जो है वो पहुंची है यहाँ पर। तो हमने उनसे बात की है कि आप लोगों को क्या इशू है। अगर आप लोगों को NOC से इशू है तो हम कल जाके कंटेम्प्ट लगा लेंगे। तो तब उनको बात समझ आ गई और वो चले गए। दूसरी बात रह गई है कि खौफ खान साहब ने कभी हमें सिखाया नहीं है, और हमेशा खान साहब ने हमें ये कहा है, ये दर्स दिया हुआ है कि खौफ को मारो लात। और स्पेशली इन इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिका के ग़ुलाम, इनसे तो हम कभी भी नहीं डरेंगे। ये एक पर्चा है, 1000 पर्चे कर लें फिर भी हम इनसे नहीं डरने वाले। जो ये कर लें, हम ये जलसा करेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत को हम दिखाएंगे कि खान के बग़ैर ये मुल्क नहीं चलने वाला। आपका ताल्लुक भी KPK से है, कल कितनी बड़ी तादाद में पख्तून यहाँ पे आएंगे? तरनोल में मेजॉरिटी जितनी भी है वो पख्तूनों की है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी जलसा गाह है, जलसा गाह सिर्फ तरनोल के पख्तूनों से भरेगी। ये कल आज ये साबित हुआ है। कल तो इम्पोर्टेड हुकूमत के जितने भी सहूलतकार हैं, इंशाल्लाह वो बंद कमरे में अंदर वो खुद लर्ज उठेंगे कि ये जलसा था, कि ये कुछ और था। लेकिन ये जलसा स्टार्ट है खान साहब की रिहाई के लिए, और इंशाल्लाह खान साहब को हम बहुत जल्द से जल्द जेल से इंशाल्लाह बाहर निकालेंगे। आवाम का जोश व खरोश इस कदर देखकर ये लगता है कि आवाम तरसी हुई है जैसे जलसे के लिए। क्या समझते हैं, क़यादत को डरने की कॉल नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। मैं तो बार बार हर एक इंटरव्यू में ये कह रहा हूँ कि अब टाइम है निकलने का। अगर हम निकलेंगे तो खान जल्द से जल्द बाहर आएगा। अगर आप कैमरा इधर उधर घुमाएंगे तो इतने लोग, इतने कारकुनान आए हुए हैं, छोटे बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज अभी से आना शुरू हो गए हैं। अभी हमारा स्टेज सज रहा है, लेकिन ये जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह खान बाहर आएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब तक हमने उसको बिठाया ना हो, तब तक हम सकून की सांस हम नहीं लेंगे इंशाल्लाह। जब तक उसे वज़ीर आज़म की सीट पे ना बिठाया, कैदी नंबर 804 को, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये कहना है फतहुल्लाह बरकी साहब का। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान खान। के साथ साथ
بعد وکلا جو تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کو ہر جگہ لیڈ کرتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں گزشتہ 1 سال سے. سردار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بہترین. پنڈال اسلام آباد میں تقریباً 1 سال بعد سج رہا ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ جی عمران خان صاحب کی سب قربانیاں ہیں, انہوں نے یہ مشکل وقت برداشت کیا ہے. ہماری جتنی بھی ٹیم ہے ہم تو گلہ بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم اس بہادر لیڈر کے سپاہی ہیں کہ ہمیں گلہ جچتا بھی نہیں ہے. جو بھی مشکلات ہیں جو بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ سارا سسٹم بحال ہوگا کیونکہ جو ظلم کرنے والے وہ بھی تھک چکے ہیں, ان کو بھی ان کی بھی جو اصحاب تھے وہ جواب دے چکے ہیں. آج میں یہاں پہ آیا ہوں, لوگوں میں کوئی وہ ڈر خوف کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ, کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ ایک بہادر لیڈر کو فالو کرنے والے کبھی بزدل نہیں ہو سکتے, کسی کے اندر ڈر نہیں ہے. بچے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں, کل جلسہ ہے اور ابھی ہم نے سٹیج لگانے کا کام شروع کیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ کتنی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہوں گے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں اور بتائیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے. عمران خان پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. عمران یہ جو سردار صاحب نے پی ٹی آئی کا یہ مفلر ڈالا ہوا گلے میں, یقین کریں گزشتہ 1 سال سے اسلام آباد میں یہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملا کسی بھی ریلی میں, لیکن آج یہ ڈلا ہوا ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہوا تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ ہوا تبدیل نہیں ہوتی جا رہی. ہمارے لوگوں کے حوصلوں نے ان کو شکست دے دی ہے. ہمارے لوگوں کے جو جذبے تھے, وہ جو لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے نظریے کو شکست دیں گے, عمران خان صاحب کو ہرائیں گے, ان لوگوں کو تھکا دیں گے, لوگوں نے تھکا دیا ان کو. کیا سمجھتے ہیں کل کتنی تعداد میں لوگ آئیں گے؟ انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. دنیا دیکھے گی کہ عمران خان صاحب کی کال ہے, کیونکہ کال تو عمران خان صاحب کی ہے نا, ہم کسی اور کو تو لیڈر نہیں مانتے. عمران خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گزشتہ 1 ہفتے سے میٹنگز کر رہے ہیں اسی جلسے کو لے کر, کیا سمجھتے ہیں کے پی کے سے کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کے پی کے سے بھی, پنڈی, اسلام آباد, ٹیکسلا, کوٹا, یہ بھی شہر ہمارے آس پاس لگتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے. ہم لاکھوں میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر پولیس نے کوئی ایکشن لیا تو تیار ہیں آپ لوگ؟ ہم 2 سال سے پولیس کو بھگت رہے ہیں. اب تو پولیس اگر ایف آئی آر میں کچھ بندوں کا نام چھوڑ دیتی ہے تو زبردستی ڈلواتے ہیں. یار ہمارا نام کیوں رہتا ہے؟ پولیس ایف آئی آریں کاٹتی رہے, پکڑتی رہے, کتنے کو پکڑیں گے, کتنے کو گرفتار کریں گے؟ یہ ان کی جیلیں بھر جائیں گی. لوگ نہیں تھکنے والے, لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب یہ بچے بھی ہمارے خان صاحب کے نظریے کو سمجھ چکے ہیں. اب یہ بھی جنریشن تیار ہو رہی ہے. تو جو بڑے تھے تو وہ, اس کے علاوہ جوان, بچے, خواتین, سب اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کسی کو گرفتار کر کے پولیس کی, وہ دور چلے گئے. جو لوگ ڈرنے والا دور تھا وہ چلا گیا. ڈرنے والا دور جو تھا وہ چلا گیا ہے. خواتین یہاں پہ آئیں گی, بچے آئیں گے, بزرگ آئیں گے. آج بھی بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پہ موجود ہیں. کچھ مزید رہنما موجود ہیں یہاں پہ, ان سے بات کرتے ہیں.